و شعراء اہل سنت بالخصوص ناصر مسلک اعلیٰ حضرت معمار قوم و ملت حضرت علامہ مولانا عبدالحکیم صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی و نورانی، اور ساتھ ہی ساتھ قاطع شرک و بدعت ناصر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا خورشید عالم صاحب قبلہ دامت البرکات القدسیہ، تمام حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرات بہت زندہ دن ہے، یقین جانیے یہاں سے جتنے لوگ جا رہے ہیں وہ بعد میں پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے کچھ گفتگو سنی ہوتی۔ جلسے کا ہمارے جو معیار ہے وہ یہیں سے گرتا جا رہا ہے، جو اہم چیز ہے اسی کو چھوڑ کر کے لوگ بھاگتے ہیں۔ ابھی ہم یعقوب بھائی کہہ رہے ہیں کہ بڑا خراب لگتا ہے جب تقریر کی باری آتی ہے، جو سننے کی چیز ہے اسی کو لوگ چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ یہ شاعر ہو کر کے ایسا کہہ رہے ہیں، آپ سوچئے کہ ان کی ذہنیت کیا ہے کہ لوگ سیکھیں۔ علامہ خورشید صاحب کی مہربانی ہوئی اور علامہ عبدالحکیم صاحب کی کہ میں آپ کے روبرو حاضر آیا، ورنہ شاید آپ لوگ مجھے پاتے بھی نہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ میں حاضر آ گیا، اور بڑے دل جمعی سے آپ حضرات سن رہے ہیں نقیب اہل سنت کو، اور علی جناب شاعر ہندوستان فرغب رضا صاحب اور شاعر ہندوستان یعقوب عثمانی صاحب کو، ان لوگوں کو بڑی دل جمعی سے آپ نے سماعت کی۔ میں بھی بہت دور دراز سے چل کر کے آپ کے دار محبت میں حاضر آیا۔ میں بھی تو دیکھوں گا کہ آپ لوگوں میں دین کی باتیں سیکھنے کا کتنا جذبہ ہے۔ اگر واقعی جذبہ ہے تو دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے جتنے لوگ مجمع میں بیٹھے ہیں ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو، اور جھنڈی کی طرح لہرا کے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صحابہ بیدار ہو گئے ہیں۔ میں یہیں سے شروع ہوتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد ان سیدنا مولانا طبیبنا وطبیب قلوبنا شفیعنا وشفاء صدورنا قرتنا قرتا وعیوننا مصحوبنا موجودنا مقصودنا وعالانا واولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ جس کو نبی سے جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پیش کریں، پڑھے بابا سے اللہم صلی اللہ سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، یہ آن اور شان محمد کے نام پر، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آن اور شان محمد کے نام پر دے دیں گے اپنی جان، محمد کے نام پر دے دیں گے اپنی جان، محمد کے نام پر بے خوف کہہ رہے تھے امیہ سے یہ بلال، بے خوف کہہ رہے تھے امیہ سے یہ بلال، دے دیں گے امتحان محمد کے نام دے پر، دیں گے امتحان، محمد کے نام سب لوگ دے دیں گے امتحان۔ محمد کے نام پر لگتا نہیں ہے گھن کبھی ایسے اناج میں، لگتا نہیں ہے گھن کبھی ایسے اناج میں، بوتا ہے جو کسان محمد کے نام پر، بوتا ہے جو کسان، محمد کے نام پر، لگتا نہیں ہے گھن کبھی ایسے اناج میں، بوتا ہے جو کسان محمد کے نام پر، اور زمین چمکے زماں چمکے آسماں چمکے۔ اب مجھے اسی سے اندازہ لگے گا مجھے کس طریقے کی تقریر کرنی ہے، اسی شعر سے میں اندازہ لگا لوں گا۔ اب جس کو اپنی ماں سے محبت ہوگی، آپ کو لگے گا کہ میں نے آپ کے ماں کو دعا دی ہے، تو وہی بولے گا اور وہی سبحان اللہ کہے گا کہ زمین چمکے زماں چمکے
आसमां चमके, हुजूर आपकी आमद से कुल जहां चमके, सुभान अल्लाह, चमके, समा चमके, आसमां चमके, हुजूर आपकी आमद से कुल जहां चमके, और चमक रहा हूं मैं माँ की दुआ के सदके में, चमक रहा हूं मैं माँ की दुआ के सदके में। अरे मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमक रहा हूं मैं माँ की दुआ के सदके में। मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ चमके, मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ चमके, मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ चमके। माशाअल्लाह, दिल रखिए, जिगर रखिए और जेब झाड़ कर इधर रखिए। मैं आखिरी खड़ी हूँ, इसके बाद कोई आने वाला नहीं है। ले दे करके अब मैं ही बचा हूँ। अब जो कुछ भी आपके पास बचा हो वो इधर रख दीजिए। क्या करबे? माशाअल्लाह, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। सुभान अल्लाह, बहुत बेदारी से आप बात सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इस बेदारी को हमेशा कायम दायम रखे और जसवर के मुसलमानों के हौसला इसी तरीके से बुलंद रहे। हज़रात, आली जनाब अब्दुल हकीम साहब ने बड़े बड़े शुरा को बुलवाया है और ये अपने आप में एक जलसे बैठे हुए हैं। एक दो आदमी हमारे याकूब भाई अगर तक पहुंच जाए तो अकेले एक जलसे की कामयाबी की जमानत होते हैं। अल्लामा खुर्शीद साहब जिस जलसे में पहुंच जाए खिताब करने के लिए तो वो जलसा कामयाब होना है। ऐसे ऐसे खुतबा और शुरा आपके मिंबर पर बैठे हैं और हमारी रहनुमाई कर रहे हैं हमारे मुशफिक करम फरमा अली जनाब अब्दुल हकीम साहब, जिन्होंने इस जलसे को रचाया और बसाया। जब मेरे पास फोन आया अल्लामा खुर्शीद साहब का और अब्दुल हकीम साहब का कि हज़रत मेरे यहाँ जलसा है, उसी वक्त मैं सोचने लगा कि आखिर जलसे को रचाया और बसाया गया है क्यों, वजह क्या? तो मैं आपको बताऊं, जलसा करना खुदा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, जलसा करना खुदा की सुन्नत है। अब आप सोच रहे होंगे क्या अल्लाह ने जलसा किया है, क्या पाक परवरदिगार आलम ने जलसा किया है, क्या वहदहु ला शरीक ने जलसा किया है? मैं कहूँगा हाँ, आलम अरवाह में अल्लाह ने एक जलसा बनाया था और सब रूहों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद रब्बे अकबर ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, सारे लोगों से कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने कहा कि मौला तू ही हमारा रब है, हम तुझी को पूजेंगे, तेरी ही इबादत करेंगे। अल्लाह ने कहा जाओ जलसा खत्म। जब जलसा खत्म हो गया फिर अल्लाह ने सारे नबियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद रब्बे अकबर ने इरशाद फरमाया कि ऐ नबियों सुनो, मैंने तुम्हें बुलवाया है। सारे नबी हैरान हैं, ऐ मौला अभी तो तूने एक जलसा किया था, ऐ अल्लाह तूने तो अभी एक जलसा मनाया था, ऐ अल्लाह तूने तो अभी एक जलसा रचाया था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आदम तुम भी सुन लो, ईसा तुम भी सुन लो, यूनुस तुम भी सुन लो, ज़करिया तुम भी सुन लो, यूनुस तुम भी सुन लो, याकूब तुम भी सुन लो, यहिया तुम भी सुन लो, दाऊद तुम भी सुन लो। वो जलसा था बैत जब्बार का, ये जलसा है मदीने में रहने वाले यारों के यार का। वो जलसा था रब्बुल आलमीन का, ये जलसा है रहमतुल लिल आलमीन का। वो जलसा था ला इलाहा इल्लल्लाह का और ये जलसा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपने एक जलसा रचाया और बसाया है मुसलमानों। हम अपने घरों पर भी मिलाद की महफिल सजाते हैं। आज मिलाद की कोई अहमियत नहीं रह गई है। वो भी क्या जमाना था हजरत, आप लोगों की जवानी में जब लोगों के मकान कच्चे हुआ करते थे, लोगों की दुकान कच्चे हुआ करते थे, उस वक्त का माहौल ये होता था अगर मौलवी साहब मिलाद पढ़ने के लिए बैठ जाते थे तो पूरा इलाका इकट्ठा हो जाया करता था। आज इकट्ठा करने के लिए नकीब की जरूरत पड़ती है, एक बांग देने वाले की जरूरत पड़ती है, फिर भी लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। अगर इकट्ठा भी हो जाए तो जलसे से भागना शुरू कर देते हैं। फला पड़ चुके अब भागो, फला पड़ चुके अब भागो। ये हमारे जलसे की स्थिति रह गई है। एक मरतबा सोच करके तो देखो मुसलमानों, वो भी क्या दौर था। अगर मिलाद की महफिल सजाई जाती थी, लालटेन लेकर के मौलवी साहब मिलाद पढ़ते थे तो मजमा लग जाया करता था, भीड़ लग जाया करती थी, क्योंकि आका की मिलाद सुननी थी, नबी से मोहब्बत थी, नबी से उल्फत थी, नबी की चाहत थी। ऐ मुसलमानों, इसी तरीके से बगदाद की सरजमीन पर वहाँ के गवर्नर ने एक मरतबा मिलाद की महफिल सजाया और मिलाद की महफिल सजाने के बाद उस गवर्नर ने कहा कि इन्विटेशन कार्ड छपवा लो और छपवा करके इसको बांट दिया जाए। अब जिसके पास इन्विटेशन कार्ड होगा वही जलसे में आएगा, वही इस मिलाद में आएगा। आज आपको खुला है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, लेकिन बगदाद के गवर्नर ने कहा कि जिसके पास इन्विटेशन होगा वही मिलाद की महफिल में आएगा। ऐ प्यारे, ये देख करके एक उसी गांव में एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी, हमारी माँ
بیچی ہوئی ہے. آج یہاں پردے کا اہتمام نہیں ہے. آئندہ سال انشاءاللہ پردے کا آپ اہتمام کریں گے. ان ماں کے چہرے کو میں دیکھ رہا ہوں. ایسے ہی وہ غریب بڑھیا تھی اپنے 10 سال کی بچی کے ساتھ. اس کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت تھی, میرے آقا کی محبت تھی, رحمت للعالمین کی محبت تھی, شفیع المذنبین کی محبت تھی, آقا انعامدار کی محبت تھی, مدینے کے تاجدار کی محبت تھی, رحمت غفار کی محبت تھی, رحمت للعالمین کی محبت تھی. اس نے سوچا جب وہ وقت آئے گا, وہ دن آئے گا, میں مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد سننے کے لیے جاؤں گی, آقا کی میلاد سننے کے لیے جاؤں گی, رحمت للعالمین کی میلاد سننے کے لیے جاؤں گی. آخرکار وہ وقت آ ہی گیا, آخرکار وہ وقت آ ہی گیا. گیٹ لگا ہوا ہے, دربار کھڑا ہوا ہے, انویٹیشن دکھاتے اندر چلے جاتے. جو انویٹیشن دکھاتا اندر میلاد سننے کے لیے جاتا تھا. وہ غریب بڑھیا اسی لائن میں جا کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. بڑھیا کا لائن میں کھڑا ہونا تھا کہ سارے لوگ دیکھ رہے تھے. آپ بڑھیا کی باری آ چکی ہے. جیسے ہی دربار نے کہا بوڑھی ماں اندر جانا ہے تو انویٹیشن کارڈ دکھاؤ. بوڑھی ماں نے کہا بیٹا میرے پاس کوئی انویٹیشن کارڈ نہیں ہے. ہاں دل میں عشق رسول ہے, کیا اس کارڈ سے کام چلنے والا ہے؟ دل میں عشق مصطفیٰ ہے, کیا اس کارڈ سے کام چلنے والا ہے؟ دربار نے کہا نہیں نہیں امی جان, اس کارڈ سے کام نہیں چلے گا. جب تک تم کارڈ نہیں دکھاؤ گی اس وقت تک تمہیں اندر نہیں جانے دیا جائے گا. جب تک تم کارڈ نہیں دکھاؤ گی تمہیں اندر نہیں جانے دیا جائے گا. بڑھیا کا دل بیٹھ جاتا ہے. بیٹی نے کہا امی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ رحمت للعالمین ہے. اگر وہ اس جگہ آ سکتے ہیں تو ہم غریبوں کے یہاں بھی آ سکتے ہیں. اگر وہ یہاں آ سکتے ہیں, اس گورنر کے یہاں آ سکتے ہیں تو وہ ہمارے یہاں بھی آ سکتے ہیں. وہ رحمت للعالمین ہمارے یہاں بھی آ سکتے ہیں. وہ آقا انعامدار ہمارے یہاں بھی آ سکتے ہیں. وہ رحمت غفار ہمارے یہاں بھی آ سکتے ہیں. ہم اپنے گھر چلتے ہیں اور آقا کی میلاد سجاتے ہیں. ہم اپنے گھر چلتے ہیں, رحمت للعالمین کی میلاد سجاتے ہیں. ہم اپنے گھر چلتے ہیں, آقا کی میلاد سجاتے ہیں. بڑھیا اپنے بچے کو لے کر کے گھر پہنچتی ہے, پورے گھر کی صفائی کرتی ہے, لیپتی ہے, پوچھتی ہے اور پورے گھر کو سجاتی ہے. ماں بیٹی بیٹھ کر کے سوچ رہی ہے کیا کیا جائے, ہمیں تو میلاد پڑھنا نہیں آتا. بیٹی نے کہا امی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. امی جان آپ میلاد پڑھنا شروع کرو. بیٹی کیا کہوں, اللہ کے نبی کی تعریف کرو. بڑھیا کہتی ہے نبی چلتے رہے ہوں گے تو ان کا چہرہ ایسا رہا ہوگا, مصطفیٰ کا چہرہ ایسا رہا ہوگا, اٹھنا بیٹھنا ایسا رہا ہوگا, چہرہ ایسا رہا ہوگا. سبحان اللہ. اپنے انداز میں مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کر رہی تھی. اس بچی کو ہاتھ ڈالا ہی پیش آئی. بچی گھر سے باہر نکلتی ہے, کیا دیکھتی ہے, ایک سفید ریش بزرگ ہے جو ان کے دروازے پر حاضر ہے. یہ دیکھ کر کے بیٹی کہتی ہے امی جان گھر سے باہر آؤ, دیکھو ہمارے دروازے پر کون آیا ہے. ماں نے کہا بیٹا ہم نے تو کسی کو بلایا ہی نہیں ہے. کون ہے جو ہمارے دروازے پر آ گیا ہے؟ ہم نے تو کسی کو نہیں بلایا ہے, ہم نے تو کسی کو نہیں بتایا ہے. آخر ہمارے دروازے پر کون آ گیا ہے؟ بیٹی نے کہا امی جان گھر سے باہر تو نکلو, دیکھو ہمارے دروازے پر کون آیا ہے. جب ماں گھر سے باہر نکلتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ان کے دروازے پر عبد القادر جیلانی غوث اعظم حاضر آیا ہے. سبحان اللہ. روشن ضمیر حاضر آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روشن ضمیر کو دیکھنے کے بعد عبد القادر آپ وقت کے اتنے بڑے ولی اور اس غریب بڑھیا کی چوکھٹ پر, اچھا یہ بتاؤ آئے ہو تو مجھ غریب بڑھیا کی چوکھٹ کو کیوں چوم رہے ہو؟ اب توجہ دینا دیوانوں, نبی کے چاہنے والوں, نعرہ اب لگنا چاہیے. دیکھتا ہوں کتنے لوگوں کو نبی سے محبت ہوگی. چاروں طرف سے نعرے کی آواز آنی چاہیے اگر نبی سے محبت ہے. غوث پاک نے کہا کہ امی جان میں تیرے دروازے پر آیا ہوں. بڑھیا نے کہا آئے ہو تو میری چوکھٹ کو کیوں چوم رہے ہو؟ عبد القادر نے کہا, غوث پاک نے کہا اے بوڑھی ماں جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تو نہیں دیکھ سکتی ہو, جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تو نہیں دیکھ سکتی ہو. کہا مطلب یہ ہے میں نے ابھی تیرے گھر سے مصطفیٰ جان رحمت کو جاتے ہوئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑا لگا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, ذکر رسول, فضل رسول, محفل رسول, میلاد رسول. ابھی تیرے گھر سے میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. اور اے بوڑھی ماں میں تیری چوکھٹ پر نہیں چوم رہا ہوں بلکہ جہاں جہاں مصطفیٰ کے قدم پڑے ہیں میں قدم ناز مصطفیٰ چوم رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رحمت للعالمین کے
कदम को चूम रहा हूँ, आका इनामदार के कदम को चूम रहा हूँ, मदीने के ताजदार के कदम को चूम रहा हूँ। ऐ जशोर के मुसलमानों, अगर वो मुस्तफा जाने रहमत उस गरीब बुढ़िया की चौखट पर जा सकते हैं, मेरे आका उस गरीब बुढ़िया की चौखट पर जा सकते हैं, तो याद रखो मेरे आका इस महफिल में भी आ सकते हैं, जशोर में भी आ सकते हैं। अगर जशोर के मुसलमानों आका आ गए तो जशोर की काया पलट जाएगी, यहाँ के लोगों को जिंदगी समझ जाएगी, यहाँ पे रहमत होगी, हर गली में बरकत होगी, सबको जिंदगी समझ जाएगी। वो रहमतुल आलमीन है, आएंगे तो उनके कदमों की बरकत से अल्लाह रहमत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रखो मुसलमानों, हम मिलाद की महफिल को कम समझते हैं, कमतर समझते हैं। आका आ गए तो आपके घर की जिंदगी समझ जाएगी, आपके इलाके की जिंदगी समझ जाएगी। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और इस जगह का नाम है मदरसा अशरफिया। मदरसा अशरफिया में लोग बैठे हुए हैं और जब से मुस्तफा में बैठे हुए हैं, कितने लोग तो ऐसे हैं जो आए और इंटरवल करके चले गए। मुसलमानों जो चले गए ना, वो पछता रहे होंगे, काश थोड़ा सा रुक गए होते और बरकत ले लिए होते। याद आपको जब कोई उठ के जाए तो मैं उसे रोकता भी नहीं हूँ, क्यों? इसलिए उसको कोई हाजत भी पेश हो सकती है, बेचारा जा रहा है, कोई हाजत भी तो हो सकती है, इसलिए जो जा रहा है उसे कोई रोकने की कोशिश न करे, क्योंकि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। एक जलसे में मौलाना साहब बैठे हुए थे और जलसा कर रहे थे, लेकिन क्या देखते हैं कि उसी मजमे में एक बंदा उठता है, तभी एक आदमी डांट के कहता है बैठ, और उसके बाद वो फिर बैठ जाता है बेचारा। थोड़ी देर के बाद मौलाना साहब कहते हैं कि तकरीर करना शुरू करते हैं, फिर वही बंदा खड़ा होता है। मौलाना साहब कहते हैं नादान तकरीर के बीच में खड़ा हो रहा है, चल बैठ, वो बंदा फिर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद उठता है, मौलाना साहब कहते हैं चल बैठ, वो बेचारा डर के मारे फिर बैठ जाता है। ऐ मुसलमानों, फिर जलसा खत्म हो गया, सारे लोग चले गए, वो बंदा बैठा रहा। मौलाना साहब ने कहा अब तक तो उठ के जा रहा था, अब क्यों नहीं जाता है? कहा हजरत जिसके लिए मैं उठ के जा रहा था वो सब यही हो गया है, अब जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मुसलमानों, जो जा रहा है उसे रोको मत, उसको कोई हाजत भी हो सकती है, आगे बढ़ो मुसलमानों। आपके यहाँ बच्चे पढ़ रहे होंगे, आपके यहाँ मदरसा चल रहा है, याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके और आपके बच्चों में इल्म की बेपनाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। याद रखो ये मदरसे हैं जिन्होंने हमारे ईमान को मजबूती से पकड़ रखा है, ये मदरसे हैं जिन्होंने हमारे ईमान को बचा करके रखा है। जब मदर टेरेसा ने कहा था कि ये लो लिस्ट लेकर के जाओ और सारे लोगों को ईसाई धर्म की तरफ बुलाओ, लिस्ट लेकर के उसके चाहने वाले निकलते हैं, क्या देखते हैं छोटे छोटे लिस्ट पर सारे धर्म वालों का नाम लिख करके ले आते हैं। जब मदर टेरेसा ने देखा और देखने के बाद कहा अरे ये बताओ इस लिस्ट में जैन धर्म वाला ईसाई बन रहा है, यहूदी धर्म का लोग ईसाई बन रहे हैं, हिंदू धर्म का मानने वाला ईसाई बन रहा है, बुद्धिस्ट ईसाई बन रहा है, लेकिन इस लिस्ट में किसी मुसलमान का नाम क्यों नहीं है? तब मदर से उसके चाहने वाले ने कहा अरे मदर टेरेसा तू नहीं जानती है कि आखिर इसमें मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है? कहा वजह क्या है? कहा वजह ये है कि मुसलमानों के गाँव छोटे छोटे मदरसे चलते हैं और उस मदरसे में बच्चों को पढ़ा दिया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जो बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, ये कहते हो बचपन से कि कोई माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा, वो ईसाई कैसे बन सकते हैं? याद रखो आज हमारा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, आज हमारा बच्चा कामयाबी की तरफ जाना नहीं चाहता है, हमारा बच्चा जुआ खेलने में माहिर है, हमारा बच्चा फिल्म देखने में माहिर है, हमारा बच्चा माँ बाप की बेअदबी करने में माहिर है, हमारा बच्चा अब बेनमाजी हो सकता है। याद रखो मुसलमानों, आज इस हुसैन को नारा लगाते हो, क्या मेरे हुसैन ने इसीलिए अपनी गर्दन को कटाया था? क्या नन्हे अली असगर को इसीलिए मेरे हुसैन ने कुर्बान किया था? क्या नन्हे अली असगर को इसीलिए मेरे हुसैन ने लुटाया था? याद रखो मुसलमानों, जब जब वो वक्त आएगा कि जब इस दीन पर आँच आ रही थी तो हुसैन ने अपना घराना लुटा दिया था। ऐ मुसलमानों, एक मर्तबा सोच सकते तो देखो, आज तुम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो। ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो याद रखना जिस तरीके से तुम बस्ती के गहरे अमीर में जा रहे हो, इसी तरीके से धसा दिए जाओगे, कोई तुम्हारा देखने वाला नहीं होगा। कितने लोग ऐसे मिलते हैं, हजरत मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, मैं करूँ तो मैं करूँ, अरे नादान पढ़ने में कमजोर है, करते अभ्यास का जलमती हो तो सुजान, नसरी आवता जाता, सिर पर निशान, उसको बार बार मदरसे भेजते रहो, स्कूल भेजते रहो, एक ना एक दिन उसको
उसको पढ़ना आ जाएगा। हजरत इमाम तफ्ताज़ानी है मुसलमानों, ज़हन के बहुत कमजोर है, आपके ज़हन में कोई हर्फ नहीं जाता था, कोई हर्फ नहीं जाता था, हैरान परेशान है। इमाम तफ्ताज़ानी है, बहुत हैरान है, बहुत परेशान है। इमाम तफ्ताज़ानी कहते हैं अब मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ, मेरे दिमाग में एक भी हर्फ नहीं जाता है, मेरे दिमाग में एक भी हर्फ नहीं घुसता है, अब मैं क्या करूँ। लेकिन दिल में था कि मैं मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह के नबी की तारीफ और तौसीफ जरूर करूंगा, अल्लाह के रसूल के दीन को आगे जरूर ले जाऊंगा। इमाम तफ्ताज़ानी की हालत ये थी कि बच्चे मदरसे में मजाक उड़ाते थे कि तफ्ताज़ानी हो गया है, यानी बेअक्ल हो गया है, निस्यान की बीमारी हो गई है, आपकी मिसाल दी जाती थी। एक वक्त में ऐसा भी आया, उनके उस्ताद ने कहा बेटा तू पढ़ाई छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे ज़हन में एक भी हर्फ नहीं आता है, तू पढ़ाई को छोड़ दे। इमाम तफ्ताज़ानी ने कहा अच्छा क्या मेरे ज़हन में एक भी हर्फ नहीं आएगा? कहा नहीं, तेरे ज़हन में एक हर्फ नहीं आएगा। कहा तो ठीक है, जब बात ही है तो मैं सारी किताबों को लेकर के जाता हूँ। जाकर के दरवाजा बंद कर लिया, हुजरे में पढ़ने लगे, अकेले तन्हा पढ़ने लगे, तन्हाई में पढ़ने लगे। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है, ऐ तफ्ताज़ानी आओ चलो चलो हम घूम के आते हैं। तफ्ताज़ानी कहते हैं तफ्ताज़ानी घूमने के लिए नहीं पैदा हुआ है, अल्लाह के नबी के दीन को आगे ले जाने के लिए आया है। पैदा नहीं हुआ है बल्कि दीन मुस्तफा को आगे ले जाने के लिए आया है। ये तफ्ताज़ानी है, इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि वो खेले और कूदे, इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि वो नहीं वो डॉग में पड़े, बल्कि तफ्ताज़ानी इसलिए पैदा किया गया है ताकि मुस्तफा के दीन को आगे ले जाए। थोड़ी देर के बाद फिर उसी दरवाजे पर दस्तक होती है, ऐ तफ्ताज़ानी निकल निकल बाहर निकल और चल चल मैं तुझको घुमा करके लाता हूँ। तफ्ताज़ानी ने वही जवाब दिया मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, मैं बाहर जाने वाला नहीं, मैं मुस्तफा के दीन को आगे ले जाऊंगा। तीसरी मरतबा फिर उसी दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज आई तफ्ताज़ानी घर से बाहर निकल, तेरे दरवाजे पर मुस्तफा जाने रहमत आया है, नबी आया है, रहमत तफ्ताज़ानी बाहर तो निकल। हज़रत तफ्ताज़ानी ने जब इतना सुना फौरन दरवाजे को वहीं छोड़ दिया और छोड़ने के बाद सारी किताबों को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद दरवाजे पर आए, दरवाजा खोला, वाकई में देखते क्या है मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा रहे हैं, आगे मुस्कुरा रहे हैं, शफीउल मुज़नबीन मुस्कुरा रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन मुस्कुरा रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने अपना लुआब दहन निकाला, तफ्ताज़ानी के मुंह में डाल दिया। सुबह की सफेदी नमूदार होती है, फिर क्या था उस्ताद की बारगाह में पहुंचते हैं, उस्ताद मोहतरम मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। उस्ताद ने सोचा अभी वही बेअक्ल है, फिर क्या है उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया। जैसे ही थोड़ी सी गलती हुई इमाम तफ्ताज़ानी खड़े हो जाते हैं, ऐ मेरे उस्ताद आप यहाँ गलती कर रहे हैं, ये लफ्ज़ ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखा जाएगा, ये लफ्ज़ ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखा जाएगा। उस्ताद हैरान है, ऐ बेटा आज तक तो तेरे पास इतना इल्म मौजूद नहीं था, आखिर तेरे पास ये माया कहाँ से? कभी इमाम तफ्ताज़ानी कहते हैं मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। कोने में उस्ताद ले जाते हैं और कहते हैं तफ्ताज़ानी अब तो मैं किनारे लेकर के आया हूँ, अब तो राज बताते हैं। इमाम तफ्ताज़ानी बताते हैं कल मैं रात में पढ़ रहा था कि इतने में मुस्तफा जाने रहमत आए, अपना लुआब दहन डाला, मेरी याददाश्त वापस आ गई, इतना सुनना था। उस्ताद का रश्क देखो, उस्ताद कहते हैं ऐ अल्लाह काश मैं भी खुद ज़हन होता तो अल्लाह के नबी मेरे पास भी आते, अल्लाह के नबी मेरे पास भी आते। उस्ताद का करिश्मा देखो, उस्ताद ये कह रहा है काश मैं होता तो मेरे पास भी अल्लाह के नबी आते। ऐ मुसलमानों, उसी रसूलुल्लाह की हदीस सुनने वालों, उसी रसूल की हदीस पढ़ने वालों, एक मर्तबा गौर से सुनो। आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, इसका मामला ये होता है किसी का बच्चा चोर बन रहा है, किसी का बच्चा डाकू बन रहा है, किसी का बच्चा कुछ बन रहा है, इसमें गलती जानते हो किसकी है? माँ बाप की गलती है। आप कहोगे मौलाना बड़ा खतरनाक है, अम्मा अब्बा की गलती दे रहा है, बिगड़ लड़का रहा है और गलती अम्मा अब्बा की दे रहा है। बिल्कुल माँ बाप की गलती है। जब जब आपका बेटा चोरी करने जाता है तूने उसको सजा क्यों नहीं दिया? इसलिए तू भी सजा का हकदार है। जानते हो जब जब सुल्ताना डाकू से पूछा गया, ऐ सुल्ताना डाकू ये बता तूने अपनी माँ को गोली क्यों मार दी, तूने अपनी माँ को गोली क्यों मार दी? तो डाकू सुल्ताना ने कहा सुनो, एक मर्तबा मैं अंडा चोरी करके लाया था, एक मर्तबा मैं अंडा चोरी करके लाया था, मेरी माँ ने मेरे पीठ को थपथपा दिया था, मेरा हौसला बढ़ गया, आज मैं इतना बड़ा डाकू हूँ। मैं अपनी माँ की वजह से डाकू बना, इसलिए मैंने अपनी माँ को गोली मार दी। याद रखो मुसलमानों, आज हमारा बेटा अगर जुल्म के रास्ते पर जा रहा है, बेहयाई उसके
کے اندر آ رہی ہے تو اس میں ماں باپ بھی قصوروار ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو سنبھالیے, ان کو دین کی تعلیم دیجیے, ان کو صراط مستقیم پر لے چلیے, اپنے بچوں کو سیدھی راہ پر لے چلنے کے لیے ہر چند کوشش کیجیے. اپنے بچوں کو پڑھائیے, دین کا راستہ بتائیے. یاد رکھو, جب آپ کا بچہ دین کی پڑھائی کرے گا تب وہ سمجھ پائے گا کہ ماں کا احترام کیا ہوتا ہے. جب آپ کا بچہ دین کی تعلیم حاصل کرے گا تب وہ سمجھ پائے گا کہ باپ کا مقام کیا ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں, سب سے ضروری اہم چیز ہے اپنے بچوں کو پڑھاؤ. جب تمہارا بچہ پڑھے گا تبھی آگے بڑھے گا. آج مسلمان سوچ رہا ہے میں سعودی بھیج دوں گا, اسی سے کام چل جائے گا, روپیہ کما کے ڈھیر ڈھیر لے کر کے آئے گا, وہی کامیابی کی ضمانت ہے. ارے نادان, جب ڈاکٹر امبیڈکر سے گاندھی نے کہا تھا کیا میں تم کو, تمہاری قوم کو اس بات کی اجازت دے دوں, مہر لگا دوں کہ تمہارا قوم کے لوگ ٹیمپل میں جا سکے, مندروں میں ان کی رسائی ہو سکے, تب ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا نہیں نہیں, میں یہ نہیں چاہتا میری قوم جا کر کے سر جھکائے, بلکہ مجھ کو میری قوم کو پڑھنے کی اجازت دے دی جائے, میری قوم کو پڑھنے کی اجازت دی جائے. ڈاکٹر امبیڈکر اتنا چالاک تھا, اپنے قوم کو پڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ میری قوم کو پڑھنے کی اجازت دے دی جائے. آج وہی قوم جا کر دیکھو, پولیس تھانے میں کوئی یسو ہے, کوئی دروگا ہے, کوئی ڈی ایم ہے, کوئی یسو ہے. تو مسلمانوں وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ وہ پڑھنے لگے. اس لیے آج مسلمانوں کے اندر دیکھ لیا جائے, پورا کا پورا علاقہ مسلمانوں سے بھرا ہے, کوئی ایک بھی مسلمان سرکاری نوکری میں نہیں ہے. اب بھی سوچ نہ سکے تو کب سوچو گے, اب بھی آگے نہ بڑھ سکے تو کب بڑھو گے. اس لیے مسلمانوں, سب سے اہم چیز ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ, اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ. تب جب آپ کا بچہ پڑھا ہوا ہوگا کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس سے باتیں کر سکے گا, وہ کھڑے ہو کر کے ہر ساری قوم میں کھڑے ہو کر کے وہ باتیں کر سکے گا, آپ کو آگے لے جائے گا, آپ کی قوم کو آگے لے جائے گا, آپ کے گاؤں کو آگے لے جائے گا, آپ کے گاؤں کو ترقی پہ لے جائے گا. وجہ یہ ہے مسلمانوں آج ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, جبکہ قرآن مجید میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہو رہی ہے روزے کے لیے نہیں, حج کے لیے نہیں, نماز کے لیے نہیں, زکات کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اقرا, پڑھیے. پڑھنے کا حکم قرآن میں آ رہا ہے, لیکن مسلمان پڑھنا نہیں چاہتا ہے. مسلمانوں اس طریقے سے دین نہیں بچے گا, دین کو بچانا ہے, دین کو آگے لے جانا ہے. تو یاد رکھو مسلمانوں, آپ کو حسینی جذبہ اپنے اندر لانا پڑے گا, حسینی اپنے اندر لانا پڑے گا, حسینی جذبہ اپنے اندر لانا پڑے گا. ورنہ یاد رکھو جب اس دین کو پھیلانا ہوا تو اللہ کے نبی نے کس کا سہارا لیا؟ صدیق اکبر کا. دین کو پھیلانا ہوا تو اللہ کے نبی نے کس کا سہارا لیا؟ عمر فاروق کا. جب دین کو پھیلانا ہوا تو اللہ کے نبی نے کس کا سہارا لیا؟ عثمان غنی کا. جب دین کو پھیلانا ہوا تو اللہ کے نبی نے کس کو چنا؟ حضرت علی کو چنا. یہ وہی علی ہے مسلمانوں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے انا مدینۃ العلم علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہے, علی کی ذات وہ ذات ہے. مسلمانوں آپ پورے قرآن کو دیکھیں, پورے قرآن کو جب آپ سمیٹیں گے تو پورے قرآن کا علم جو ہے الحمد شریف میں ہے, اور الحمد کا پورا علم بسم اللہ میں ہے, اور بسم اللہ کا پورا علم بسم اللہ کے بے میں ہے, اور بسم اللہ کے بے کا پورا علم بسم اللہ کے بے کے نقطے میں ہے. علی کہتے ہیں میں وہی نقطہ ہوں. پتہ یہ چلا اگر قرآن کو پھیلایا جائے, اگر قرآن کو پھیلایا جائے تو قرآن ہوتا ہے, اور قرآن کو سمیٹ لیا جائے تو علی بنتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, تو مسلمانوں وہی ہے حضرت علی جن کی وجہ سے آج اسلام یہاں تک پہنچا ہے. علی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دین کو پھیلانا ہوا تو ان صحابہ کو چنا, جب دین کو پھیلانا ہوا تب ان صحابہ کرام کو چنا. علی جب دین کو پھیلانا ہوا تو اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو چنا, لیکن جب دین کو بچانا ہوا تب اللہ کے نبی نے علی اصغر کو چنا. دین کو بچانا ہوا علی اکبر کو چنا, دین کو بچانا ہوا تو قاسم کو چنا, دین کو بچانا ہوا تو امام حسن کو چنا, جب دین کو بچانا ہوا تو امام حسین کو چنا.
मुसलमानों दीन इतनी आसानी से नहीं बचा है, बहुत कुर्बानियां दी गई है। आज तो देखो मुसलमानों, एक मर्तबा हजरत अली करमल्लाहु वजह है, जब हजरत अली करमल्लाहु वजह मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंधे पर सवार होते हैं, मेरे आका के कंधे पर सवार होते हैं और बुत को उतारते हैं, तो अल्लाह के नबी ने पूछा था, अली बुत को उतार रहे हो, ये बताओ कहां तक पहुंचे? अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, सारे पर्दे हट चुके हैं, मैं जलवाए खुदा देख रहा हूँ। सारे पर्दे हट चुके हैं, मैं जलवाए खुदा देख रहा हूँ। सारे पर्दे हट चुके हैं, मैं जलवाए खुदा देख रहा हूँ। वो अली जिसका मकाम इतना बुलंद वाला हो कि कंधे पर जाए तो जलवाए खुदा हट जाए, और जब वही नबी सजदे में जाए, हुसैन कंधे पे आए, तो समझो सारे जलवे हटे हो गए। फिर मेरे हुसैन का मकाम क्या होगा? हुसैन का कितना बड़ा मकाम होगा? मेरे हुसैन का क्या एहतराम होगा? मुसलमानों, वही हुसैन है। आज हम सोचते हैं कि हम मदरसे को क्या दें, मस्जिद को क्या दें। याद रखो मुसलमानों, यही बात जब हजरत ज़ैनब ने कहा था कि या हुसैन, मेरे दोनों बच्चों को जाने दीजिए, मेरे दोनों बच्चों को जाने दीजिए। मेरे हुसैन ने कहा था, मेरी गैरत को ये गवारा नहीं है कि इन बच्चों को जाने दो। तब हजरत ज़ैनब ने कहा था, भाई जान, जब मैदान महशर में रब पूछेगा कि जब पूछेगा कि जब मुस्तफा जाने रहमत के नवासे करबला में अपने एक एक फर्जंद को कटवा रहे थे, तो तूने क्या पेश किया था? तो मैं क्या जवाब दूंगी? ऐ मुसलमानों, इसी तरीके से अल्लाह के नबी पढ़ने के लिए कहा गया है, अल्लाह के रसूल से पढ़ने के लिए कहा गया है। अगर अल्लाह के नबी ने पूछ लिया, तूने अपने बेटे को क्या सिखाया है, दीन को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है, दीन को आगे ले जाने के लिए क्या किया है, आपके पास कोई जवाब न बन पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों, दीन को आगे ले जाना है, दीन को आगे बढ़ाना है, तो हुसैनी जज्बा अपने अंदर लाना होगा और दीन को आगे ले जाना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम इसी में पीछे हैं। मुसलमानों, याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में इस सारी कायनात की रचना की गई है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना आए होते तो हमें ये रात मैसर ना आती, अल्लाह के रसूल ना आए होते तो हमें ये रात मैसर ना आती। आखिरी जुमले पर जा रहा हूँ, बत्तवज्जो से यूं समाप्त करते चलिए। अल्लाह के नबी ना आए होते तो हमें ये रात मैसर ना आती, अल्लाह के रसूल ना आए होते तो हमें ये दिन मैसर ना आता। याद रखो, सारी कायनात मुस्तफा जाने रहमत के सदके में बनाई गई है। आज कुछ लोग ये कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत मरकर मिट्टी में मिल गए, आका मरकर मिट्टी में मिल गए, शफीउल मुज़नबीन मरकर मिट्टी में मिल गए। मगर ये मैं कहता हूँ कि चाची नजर आ रही है। अल्लाह ने इस चाँच को मुस्तफा के सदके में बनाया है, सूरज को मुस्तफा के सदके में बनाया है, शजर को मुस्तफा के सदके में बनाया है, हजर को मुस्तफा के सदके में बनाया है, पहाड़ को मुस्तफा के सदके में बनाया है। इस बात का सबूत है कि मुस्तफा के सदके में सारी कायनात बनाई गई है। तो जब तक कायनात का जर्रा चमकता रहेगा, मेरे मुस्तफा जाने रहमत का हयात है, इस बात का सबूत है। इसीलिए मुसलमानों, आप तमामी हजरात अपने हाथों को उठाएं, नबी के चाहने वाले उठाएं और मेरे साथ मिलकर के बोले, जब तक नबी है चांद रहेगा, जब तक नबी है, जब तक नबी है, जब तक नबी है, जब तक नबी है, सितारे रहेंगे, जब तक नबी है, चांद रहेगा, जब तक नबी है, सितारे रहेंगे, जब तक नबी है, हवाएं रहेंगी, जब तक नबी है, खलाएं रहेंगी, जब तक नबी है, शजर रहेंगे, जब तक नबी है, हजर रहेंगे, जब तक नबी है, बशर रहेंगे, जब तक नबी है, कायनात का जर्रा जर्रा रहेगा, जब तक नबी है, कायनात का कतरा कतरा रहेगा। क्योंकि अल्लाह ने दुनिया को बनाया है मुस्तफा जाने रहमत के लिए, आका के लिए। तो आए आका के दीवानों, बस इसी दीवानगी के साथ खड़े हो जाए, आप तमाम हजरात खड़े हो जाए और मेरे साथ मिलकर के नारा लगाए, जब तक नबी है, जब तक नबी है चांद रहेगा, जब तक नबी है चांद रहेगा, जब तक नबी है सितारे रहेंगे, जब तक नबी है हवाएं रहेंगी, जब तक नबी है खलाएं रहेंगी। तो मेरे साथ मिलकर बोलो, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे सारा, या रसूल अल्लाह, नारे सोसा, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे सारा, या रसूल अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। आप लोग बैठ जाइए, जो जहाँ है वहीं बैठ जाए, वहीं बैठ